CZ TS2 caliber 9mm. CZ TS2 caliber 9mm. Made in Czech Republic. Yan guys. With 3 magazines. No. So, yan guys. Nakalongdas na siya. Yan yung taas niya guys, no. Naka-flat siya. So, yan din yung sight niya. Sa ratio niya guys yan. Yan tutak niya guys. ZZTS2. Yan siya guys. Silver guys. Yung grip niya made in Czech Republic. Yan guys. Yan. So ito yung mag wheel niya guys. No. Ito yung serration niya. Yung ano niya sa ano. Yan guys, i-open bolt natin guys. So, yun ang itsura niya, naka-open bolt. Yan. So, maganda rin siya guys, no? Naka-open bolt siya, yan. Yan ang itsura niya guys. CZ Tactical. Nasa 100 plus ito guys. Yan, yan yung sight niya. No? Yan, side, tsaka yung barrel niya guys, para makita nyo. Yan. So, maganda to siya guys, pang shooting, no? Ito nung ginagamit nila pang shooting. CZTS2. Okay. Then, 21 rounds capacity ito with 3 magazines. Okay. Yan. By detail yung video ko guys, para makita nyo. So, poging-pogi rin siya talaga. CZTS2 caliber 9mm. Ito yung ano guys, yung trigger guard niya. Yan. Do, i-check natin kung gaano kaganda. Yan guys, no? Yan siya pag clear to guys kahit naka-hammer siya. So, naka-hammer down. ZZTS2 caliber 9mm with 3 magazine, no? Guys, nakalongdas na to siya guys, no? For more videos, follow us and anything about Bang Bang. Meron tayong YouTube page guys, saka FB page, no? Please follow and like for more videos guys, no? 9mm to ZZTS2. Yan guys, no, tsura niya. The best. CZTS2. Tsaka guys, pakita ko sa inyo yung lalagyan niya guys. So guys, ito yung lalagyan niya, no, ka-box. Ganito yung box ng TS2. So may yan guys. So, para siyang itlog ng tray yung lalagyan niya. Pero, yan yung kasama niya guys, no? Meron siyang manual guys, tsaka warranty. And then, ito siya guys, yung tsura niya. No? So, meron siyang mga kasama ditong to. Pag maglo-load ka guys ng bala para di ka mahirapan at mabilis ito guys pag gamitin. Meron din siyang accessories guys, mga Allen wrench kasama. And then ito, kasama to guys sa mag-wheel. Then meron din siya guys kasamang ito, panglinis to guys. Lalagyan mo lang ng patch. Ito mo isasoksok yung patch. And then pag masyadong marami ng dumi yung bore niya guys, yung barrel niya, ito panglinis to, patanggal ng mga lid
mga tingga guys. Ayan. Then to guys yung kasama niyang extra 2 mugs, no? Isang extra 2 mugs and then isang naka-insert na mugs guys, no? Guys, thank you for watching guys. Have a good day and thank you for watching. Bye-bye.